Guys, tingnan nyo kung gaano ka high tech dito sa Japan, oh. Yung pang label nila laser. Nakikita nyo yung pula na yan sa kahoy, oh. Ay, hindi masyado makita. Lapitan natin para makita. Yan, oh, makikita nyo yung pula na yan, oh. Yan, oh, yan. So doon yan galing, guys, oh. Doon yan galing sa ano, yan, oh, may ano na yan, oh. Makikita na yan sa taas ng semento na yan. Laser yan, guys. Ito yung pang label namin para madaling mag ano, para madaling trabaho namin, oh. Pati yan, hanggang yan doon, oh. Yan, laser yan lahat yung ano, nag-label yan. Di ba, lapitan natin yung laser. Medyo umuulan kasi. Ito siya, guys, so yan siya, yan laser. Papunta yan siya yung ilaw doon kanina doon, oh.